Muy buenas a todos, soy Raúl, bienvenidos a una nueva entrega de The Witcher 3. Y bueno, hoy vamos a retomarlo por donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Donde lo dejamos ayer. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da hoy, ¿vale? Voy a seguir un poco la trama, voy a ir por partes y voy a hacer ahora mismo las misiones secundarias que quedaron pendientes. Un cargamento precioso y bueno, voy a proceder al resto de misiones secundarias, incluido el contrato del brujo, ¿vale? Y la búsqueda de tesoros. Pues bueno, aquí estamos. Pensaba que está la sardinilla, pero no. Vamos a coger aquí un pequeño sardinilla y vamos a ver. Esta es la misión principal. Desaparecido en combate. Encuentra a un Linderberg. Muy bien, pues vamos a marcarlo y vamos para allá. Todas estas misiones es importante hacerlas, ¿vale? Porque nos va a proporcionar una gran cantidad de experiencia, ¿vale? Ya que empiezo desde el principio, para todos vosotros, va a ser una aventura muy larga y yo os recomiendo que vayáis cogiendo pues, lo que son las plantas para la alquimia y que primero, antes de seguir avanzando en la historia, para enteraros bien, están las misiones secundarias, ¿vale? El juego en sí es brutal. Ya lo estáis comprobando en los primeros inicios. Es un juego con una muy buena jugabilidad, con una grandísima historia, para mí de las mejores que he podido jugar, y os lo recomiendo que lo hagáis así como os digo yo, ¿vale? Que hagáis primero, antes de ir a ver a Jennifer, que hagáis las secundarias. Hey there. We'll look for Bastion later, once it's safe. No sé por qué se saltan tanto, pero voy a matar a estos monstruos. Y luego también toda la vuelta. A ver cómo lo sigo. Estos no me dan cosas, qué raro. Esto es sumergido y bueno, aquí tenemos el primer tesoro oculto. Diagramas, esto es súper importante, ¿vale? Para crear objetos. Extracto de Kimara, vale, eso es lo que os comentaba en el primer vídeo, que serviría para crear pociones que os mejoran el efecto contra ciertos monstruos, ¿vale? Y más cositas que iremos viendo más adelante. El agua, podéis verlo, que es brutal, ¿vale? O sea, la gráfica es brutal.
como salpica. Vale, y nos vamos a las profundidades para que veáis esta obra maestra. Vale, aquí lo tenéis. En el fondo del mar también podéis encontrar plantas, ¿vale? Que os harán falta para misiones, ¿vale? Yo os recomiendo que cojáis todo, prácticamente todo lo que veáis, y luego más adelante os enseñaré lo que tenéis que vender y lo que podéis vender más bien y lo que no, ¿vale? Para que podáis continuar la historia sin problemas. Bueno, aquí llegamos, vamos a coger las plantitas. Bueno, está aquí al lado de la casita, así que no hace falta sardinilla para nada. Aquí podéis ver los colgados por el ejército. So, we'll look for Bastion later once it's safe. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastion's, but guess he's mine now. See, Bastion fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. Bloody hell. I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses. And corpsers, feeding. Someone told me they're afeard of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for more than show. Come with me, keep the ghouls off. Help me find Bastion and I'll pay you well. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle. Chances we find your brother alive are slim. Very slim. Who would have thought? But I want to find his body at least. So Bastion don't rot there in the sun with the Black Ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. Bueno, pues vamos a la colina, vamos a coger la sardinilla ahora. Bueno, los cubillos de monstruos ahora mismo no voy a atacar porque no tengo bombas, ¿vale? No lo puedo matar, no lo puedo eliminar, no lo puedo destruir. Entonces lo dejamos para más adelante y venimos aquí a buscar a Dun. A ver dónde está. We'll talk once we're there. You're here, good. Bastion. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hussar will catch the scent and lead us to Bastion. Come on. Sooner we get this done, the better. Bueno, vamos a empezar a buscar a Bastion, al hermano de este hombre. Al fondo vemos unos ghouls. So many corpses. Muy bien, pues vamos And the a war's matarlos just primero, started. antes de buscar a nadie.
Show me what you got. Otro bicho eliminado. Y ahora vamos a por el otro que está en el fondo. Y ahora seguimos buscando. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh, yeah. Bastian was big, broad-shouldered. This one seems smaller. but maybe it's the fire Estas did cositas that. luego las podemos vender o desmontar, ¿vale? Para obtener He recursos. found him! The SARS caught his scent! Come on! Cacharrona, cenizas. Bueno, el perro parece ser que ya encontró el rastro. Pum, pum, por aquí. Vamos a ver. Otro escudo de temeria. Y por aquí están las huellas del perro. Como veis, todavía nos siguen enseñando cosas, ¿vale? Nos siguen saliendo avisos en la pantalla de tal, y es porque seguimos en el prólogo, ¿vale? El prólogo es larguísimo, como podéis comprobar. El otro día hicimos 1 hora y media y hoy, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Más adelante las ayudas del tutorial se eliminarán, ¿vale? But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, "A soldier with a full stomach will not step onto the battlefield." Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastian! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to my side, and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosin here found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. Blind man leading a cripple. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosin here. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Laisha included. No, the Blackened stays here. Bueno, esta es otra decisión, ¿vale? Yo, por lo que ha dicho, como se han hecho amigos en el campo de batalla y demás, se han salvado mutuamente a pesar de ser enemigos, pues bueno, yo le voy a decidir salvar y que sea lo que Dios quiera. Bastian only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our pa's clothes, teach him to work the field. But that accent... Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Bueno, cogemos las cositas. Y otra misión que nos quitamos de en medio. Adiós, guapo. Y vamos a por la siguiente secundaria de hoy, que va a ser un incendio retorcido. Cogemos las setillas y ahora salimos.
bajar, ¿vale? Y voy a matar a los monstruos porque he visto que hay un punto de poder ahí. Y eso lo que nos va a permitir es que cojamos un poquito más de habilidad. Magic. A place of power. Para seguir mejorando el personaje, ¿vale? Bueno, mira, esto es lo que os quería enseñar. Los mutágenos, ¿vale? Se introducen aquí en el panel de la derecha. Este es un mutágeno menor, un mutágeno pequeñito, pero como veis te aumenta un poquito de vida, te da un 50, o sea, 50 puntos más de vida, ¿vale? Luego están los mutágenos grandes, ¿vale? Que se meterían en estos espacios y se crearía un árbol de habilidades. Es decir, por ejemplo, tengo un mutágeno azul, ¿vale? Lo puedo meter con las habilidades de señales y lo que va a hacer ese mutágeno es aumentarme un tanto por ciento, ¿vale? Para las aumentarme un tanto por ciento de puntos, ¿vale? Que nos van a hacer pues más fuertes. Yo en este caso voy a mejorar ahora, vamos a ver. Voy a mejorar un poco el entrenamiento básico, el ataque básico. Vale, y como no tenemos ranuras disponibles, pues nada, de momento lo voy a dejar aquí. Y voy a eliminar a los monstruos. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Estos ghouls están más fáciles que los sumergidos, ¿vale? Por entender. Aquí están. Show me what you got. Cortado por la mitad, como debe de ser. Al brujo no se le toca las narices, ¿vale? Bueno, este es el campo de batalla de antes. Yo voy a recoger por aquí el extracto de wool, la charroma. Vamos a ver qué más tienen los soldados, ¿vale? Porque tenemos que tener cuidado también con el peso que cogemos, ¿vale? No, pues si no, no podemos correr. Todo lo que sea alimento, yo os recomiendo que os lo quedéis, ¿vale? Y cuando tengáis mucho ya pues lo vendéis. Pero de momento el alimento es súper importante, y luego con una habilidad que voy a activar, ¿vale? Que por cada alimento que se consume te da vida y demás. Y durante 20 minutos. Ghoul nest. Ought to just destroy it. Creo que todavía no puedo hacer las bombas, voy a intentarlo, pero creo que todavía no la puedo hacer. Vamos a ver. Pociones, nada. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos, a ver, esto es piel de cabra, charroma, piel de lobo. Vale. Vamos a ver, alquimia. A ver si puedo hacer cualquier bomba, colmena. Nada, no puedo hacer nada. Nos faltaría salitre para poder hacer la bombita esta. Así que luego cuando pasemos, pues bueno, tendremos más monstruos para eliminar. Uy, pues ya que estaba vivo. Giddy up. Any shortcuts? Vale, por aquí no podemos pasar.
Vale, ya el juego mismo ya no te deja entrar porque por esta parte ya empieza lo gordo. Ya empezaríamos a ver dragones y a ver otras cositas. Come on. Pues nada, vamos hacia la forja, vamos a buscar al pirómano o al Let's monstruo go. que lo ha creado. Y a ver qué nos Whoa encontramos. there, Roach. Move it. Bueno, eso que habéis visto ahí, esos puntos rojos, esos enemigos, ¿vale? Es una fortaleza a la que vamos a ir luego, porque hay un tesoro escondido allí. Entonces vamos a ir primero a hacernos la misión y luego ya vamos a subir a buscar el tesoro. ¿Vale? Está por aquí arriba, hay una forma curiosa de subir ahí arriba. Y bueno, como veis se está haciendo de noche y mirad qué espectacular se ve haciéndose de noche. Es espectacular el juego. Heard of the dry head brigade? It's raining, it's pouring. It's you. What's wrong? I'm cold. Fiddlesticks! Making me a slingshot. Gonna hunt bears. What happened to your mug? Making me a slingshot. Gonna hunt bears. Bueno, aquí está. Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Boot prints. A man's. Large. Bueno, vamos a seguir las pisadas, perdonad. Stinks of piss and vodka. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Damn deer, stripped the bark off the trees again.
huellas de este tío. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. Tracks lead back to the village. Bueno, tenemos un mercader ahí. Voy a ver, voy a cotillarle qué mercancía tiene el bicho. We meet again. Thank you for saying. People Este es say el que all habíamos kinds of things saludado about antes, el mercader witches, que salvamos but antes. I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods. Yes, but I... Let me have a look at your stock. Bueno, las alforjas nos van a venir bien para más adelante, ¿vale? Pero ahora como tengo poco dinero, no lo voy a coger y voy a coger el extracto de grifo. No tengo dinero. Vale. Vamos a ver, esta nos da un 5% de ataque y las botas de caza también. ¡No! ¡Qué fallo! Bueno, ha sido un fallo brutal. Pero bueno, no pasa nada. Take care. Venga, mira, vienen unos conocidos. Es la primera vez que veo que unos sumergidos se meten en el juego. Vamos a seguir con las huellas. A ver hasta dónde nos llevan. Bleeding, but not badly. Surface wound. Vale, chicos, esto lo vais a ver una crueldad, vale, pero esto nos proporciona... Bueno, se ha enfadado el soldado. Nos vamos a tener que ir de najas porque si no nos va a reventar. Mira. He visto todo por mandar a una otra. Se han enfadado los dos. Vaya puntería que tiene el tío. Siguen disparándonos. Lo vamos a dejar un poco.
que a lo largo del juego nos van a venir muy bien para curarnos la vida. Vale, por aquí estamos, por aquí ya hemos estado. Vale, ¿esto qué es? A mí, ahí va, que es un normal. El puto soldado. Qué castañazo me va a pegar el pibe. Y me quitan la pasta. Qué fuerte, tío. De un castañazo que va a matar el bicho, ¿sabes? Ahora, vete a pegarlos, tonto. Ya no te ayudo. ¿Qué? ¿Ahora qué? Me han matado. Encima lo matan. Fijaos aquí de potencia. Ahí va. ¿Pero qué pasa? Bueno, como veis, el juego es complicado, ¿vale? Más en este nivel que lo tengo puesto. Ahora es un nivel difícil ya se nota que tienes que saber jugar un poco. Something jumped out of the rushes. Pero bueno, vamos a hacerlo Drowners. serio. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. We meet again. People say all kinds of things about So you Por lo managed menos to... creo que hemos recuperado las botas de caza. Let me have a look at... Sí, lo hemos recuperado. Vale, muy bien. Pues nada. Take care. Tracks lead back to the village. Let's dance. What now? Bueno, pues ya habéis visto lo que tengo que robar. Y todavía viene un pibe buscándome. Yo para que veáis lo que pasa por robar y si te ve el ejército, vamos aquí en el Damn escudo. deal, stick the bark up the trees again. Don't you look at me. Bleeding, but not badly. Surface wound.
Yo creía que me iba a pegar a mí. Para que se peguen con ellos. Y aquí Trail ends tenemos here, but I'll recognize him by his al wounds. pirómano. Oh, come on! Freak. What do you want? Vamos a saquearle un poquito la choza. Hola, señora. ¿No me va a dejar coger las cosas o qué? Like crickets. You chew 'em or swallow 'em whole. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Aquí estás. Drowner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies do anything for gold, they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but Se ha what's gastado una left parte is y me yours. quiere sobornar con el resto. Pues bueno, difícil decisión. Pero macho, has quemado una herrería. Te estás gastando lo que era de tu madre. Y te mereces pagar por ello porque eres un sinvergüenza. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp! Calm down. Now follow me. Pues bueno, reuso la violencia que me va a dar más puntos por usar señal. What happened to your mug? Y me lo llevo a ver al herrero. I gotta apologize. Gotta go. Apologize. Está en un estado trance, está en coma. Vamos a llevarte a ver al herrero, macho. Vamos, hijo, que es para hoy. Se pasa un poco con el whisky de Temeria. Pues nada, mientras que viene voy a recoger mis plantitas. Uy, que se escucha por ahí. El señor herrero. Vamos, Nap. Que es para mi mijo. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You! I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you! I was drunk! Didn't know what I was doing! I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him.
The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. No, lo van a ejecutar, lo van a colgar. Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. A return customer. Show me what you got. Esto va a poder forjar armas, ¿vale? Y aquí también vais a poder comprar cositas a un módico precio. Esto es súper importante, de hecho voy a comprar los dos que tiene. Vamos a ver, botas de caballería, rastreador. So long. Y aquí estaba la piedra para afilarlo, ¿vale? Esto lo usáis y como veis se mejoran las armas con un tiempo específico. Pues nada, vamos a seguir, vamos a ir a misiones secundarias, ya las tendríamos todas y nos faltaría el diablo del pozo, ¿vale? Llevamos hasta ahora Desaparecido en combate, un incendio retorcido y un cargamento precioso. Bueno, vamos a ir a hacer el contrato del diablo del pozo. Vale. Aquí hay una misión, mira, la vamos a hacer primero, ¿vale? Que es una misión secundaria, cambio de idea. Y después vamos a ir a continuar la misión del pozo. Y nos vamos a poder enfrentar a otro boss. Vale, un boss curioso. Come on now. Que es la dama del pozo. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Saquear, exponer el carbón. Muy bien. Bueno, aquí tenemos bastantes cositas. Clic de reparación, glifo menor, tal. Perfecto. El caballo aquí que se buguea y se mete para adentro con el soldado. Yo alucino. Y se mete dentro, a ver qué estoy haciendo, el sinvergüenza. Estoy robando, venga, lárgate. Adiós, tronco. Y otra vez que viene. Sleep, child. Sleep. Sleep will lend you strength.
Aquí podemos desbloquear otra She's a fever. misión, Has creo. fainting spells. She's in a bad way, Master. A bad way. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye, 'tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Pachamizo, chavales. Drive it off, please. Bueno, pues nada, vámonos para allá. Vamos a ver qué nos espera. Vale, ahora os voy a explicar una cosita cuando lleguemos. Y es que en este pueblo, vale, como podéis ver aquí en este chamufo, The infamous well. Strange, no sign of a ghost. como podéis ver, Maybe it only shows at a certain time of day. todo. Aquí no hay ningún diablo, no hay nada. Grass around the well scorched. Pero claro, os fijáis, esta noche y la dama del mediodía son Grass around the well las 9. scorched. Entonces lo que tenemos que hacer Bodies dried to a crisp. ahora Signs es of burns. meditar. All signs point to a new Vamos a wraith. las 12 de la noche. Y tenemos que ir por la mañana, pero como se ha actualizado esto, vamos a ver. Lee la entrada de las damas del mediodía y encuentra el espíritu. Vale. Nos venimos al bestiario. Bestia, nos han metido también a los lobos. Aquí a la derecha tenéis pues la especificación un poco y lo que les hace daño, que es el aceite, espectros, dama del mediodía, bomba lunar, aceite para espectros y Irden. Vale, pues vamos a empezar con Irden, que es el círculo, y demás y demás. El diablo del pozo. Los residentes de Huelcorto Blanco han sufrido más desgracias de las que deberían. Los ejércitos arrasaron sus cosechas de primavera a su paso. Un grifo empezó a robarles el ganado y por si fuera poco, una dama del mediodía acecha un pozo cercano. Ante tal panorama no es de extrañar que llamasen a esta criatura demonio. El brujo pudo sentir que había algo que le ataba a ese lugar y que para poder mandar al reino etéreo primero tendría que descubrir su secreto. Pues nada, vamos a descubrir tu secreto. Something's tied the Noon Wraith to this place. An object. Something she needs before she'll leave this world. Vale, pues tenemos que buscar algo que la haga salir. Aunque bueno, primero lo que voy a hacer, vale, lo voy a hacer bien, va a ser pelear contra ella, que ahora va a aparecer aquí. A Noon Wraith. Wonder what it's doing here. Strange. She's not attacking.
She fled, but she'll be back tomorrow. Something's Bueno, pues keeping her here. Vale, después de recibir los impactos, se marcha. Y ahora es cuando tendríamos que investigar y lootear todo, coger todo. Vale, que esto nos va a venir muy bien para más adelante. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Hay algo importante, mira, ahí al fondo está. Piel de oveja, tenemos aquí. A man, stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More bloodstains over there. But it's not his blood. Might be useful. Bracelet might be what ties the woman's spirit to this place. Bloodstains, barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. Bueno, pues la primera casa ya está. No está operada. Vamos a la siguiente. Palm prints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Mirad los pelos de la barba, Dios mío. Another print by the well. Vale, pues vamos a la siguiente. Noonwraith won't stray too far from the well. Sebo de perro, vamos a ver qué hay aquí. Perla en polvo, y aquí pues no hay nada. Vamos a ir a la última casa. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un montón de cositas. Con esto, agua, bandeja. Los señores guionistas y editores del juego se lo han currado. ¿Cómo cojones salimos de aquí ahora? Por el techo. Cagamos en el techo. ¿Cómo no? Estaría guapo que pudieras tirarme esta. Ándale, pues mira. Mírale. Genial, no lo sabía, tío, no lo sabía. Vale, que hay una cuerda. Bueno, vamos a examinar a ver qué es. Bloodstains, almost faded, but the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Woman the journal belonged to. Must be. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30 judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though.
Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Bueno, pues vamos a tener que bajar al pozo. Voy a prepararme lo que pueda. Vamos a ver qué tengo. Mejora la armadura. Vale, con los glifos, ¿vale? Como veis podemos mejorar los objetos y nos van aumentando las habilidades, ¿vale? Vale, la poción golondrina lo que hace es aumentarte la vida. Mirad lo de los mutágenos, lo que os decía, el mutágeno rojo mayor, ¿vale? Que lo que hace es darte un 10% de potencia de ataque, ¿vale? Lo podéis ir leyendo, 150 de vitalidad, 7% de ataque, 10, en fin. Porque si no me equivoco, aquí al este había un punto de poder que yo creo que era este. Vamos a ver hacia aquí para ganar otro puntito de habilidad. Creo que sí, porque reaccionando. Place of power. Should draw from it. Y un pequeño que no se pega como la madre que lo parió. Puntos de poder como el boss, ¿vale? Que siempre van a estar un pelín más fuertes que tú, pero bueno, luego te va a recompensar al final porque te va a mejorar. Vale, y ahora vamos a ver qué quiero mejorar, a ver cuál era. Estaba por aquí, sol y estrellas, aumento de vitalidad.
está. O sea, esta habilidad parece una tontería, pero vais a ver lo importante que es. Botas de caza y por aquí ya no hay nada más, ¿verdad? Pues nada. Vámonos. Vamos a ver si encuentro las plantitas necesarias para crear el aceite de los espectros, pero no creo que tenga esa suerte por aquí. No, pues nada. Bueno, pues ya está, ¿vale? Te tiras por el agujero, bajas al fondo del agua y te coges y le das al agua. Y ahora el tema está a ver por dónde salimos nosotros. Que no me acuerdo si era por aquí abajo. Habría alguna salida por aquí. Porque es que ahora mismo no lo recuerdo. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the Noon Wraith for good. Better do it near the well. Vale, pues miráis, os metéis por aquí detrás y por aquí debajo pues ya lo veis. Porque saldrán pompitas si no hay nadie. Need to prepare for Voy a this. revisar a ver si puedo crear. A ver, me he mandado unas botas nuevas. Nada, esta me resta, esta me resta. Vale, perfecto. Vale, pues nada, voy a intentar. Nada, espectros, me faltan las arenas. Right. Brew some wraith oil. Drink some potions.
coger las plantas y eso que os crucéis, ¿no? Yo las del principio no las he ido cogiendo, pero bueno, como podéis observar, uy, ese punto blanco que salía por aquí, son importantes para crear pociones y extractos para poder pelear contra los monstruos y quitarles el doble de vida y que se haga más o menos. Bueno, estamos aquí en el pueblo y ahora lógicamente tenemos que inspeccionar el cadáver, ¿vale? Yo voy a guardar aquí antes de pelear por si las moscas, ¿vale? Pero bueno, vamos a proceder a quemarlo. And the bracelet. Igni. Que esto lo hagáis de noche, ¿vale? Que meditéis y os podéis poner de noche, pues va a ser muchísimo más fácil. Me cago en la leche. Apreciar, el combate va a ser largo y tedioso. She's gone. For good. Mutágeno, esencia, polvo y trofeo. Para ponérselo al caballo y que haga poquita de la buena. Pues con esto ya nos podemos ir. Con los puntitos de la experiencia hemos conseguido un punto nuevo. Let's go. De habilidad, que es el de regeneración, gracias a una búsqueda por ahí improvisada. That's it, Roach. Y ahora pues vamos a la recompensa, ¿vale? Ya tenemos todo. Déjame ver el mapa primero, que quiero consultar una cosita. Vale, estos puntos que veis aquí abajo que estoy marcando ahora, ¿vale? Esto revisarlo porque pueden ser o bien cubículos de monstruos o bien puntos de experiencia, ¿vale? Puntos de habilidad. Lugares de poder, para ser más exactos, ¿vale? Hola, vengo por mi cash. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, let's hope for it, at least. Bueno, aquí tal, yo le voy a dar el dinero para su hija, ¿vale? At this point, doubt I'll Aunque ever los marry. brujos no trabajan You keep the gratis, coin from y eso Mandy, recordarlo her wedding. siempre. Raise a Geralt en los toast to my juegos health then. cobra siempre. Thank o sea, you, perdón, en los Master libros Witcher. Geralt siempre cobra. Them's warm words Nunca with a regala good su heart. trabajo.
but I can't let you go empty-handed. Take this at least. For luck. Ahora sí voy a liar de recoger todas las plantitas que vea que les hace falta. Coge esto de aquí. Mira, esta era la planta que nos hacía falta para el extracto, ¿vale? Arenaria. Creo que con estas ya puedo hacer el extracto y ya me lo quedo. Vamos a ver, aquí hay otra arenaria. Y aquí hay... Vale, alquimia. Ay, me falta una arenaria. Vale, la tenemos aquí. Como veis está todo pensado, ¿vale? Para que te lo puedas hacer. Lo único que tienes que investigarlo antes. Bueno, pues ya tenemos el aceite para los espectros. Ya para los siguientes espectros, con tomarnos un chutazo. Debemos aquí el inventario, ¿vale? Esto cada vez que pase un día entero, el juego automáticamente tira de un alcohol esto, que es un ingrediente que tenemos aquí en artesanía. Vamos a ver dónde está, aquí. Vale, que a lo largo del juego vais a encontrar un jugo más. Bueno, pues con esto ahora vamos a ir aquí arriba, que tenemos una misión que la he visto antes. Vale, una misión disponible. Uy, que de mentira veo por aquí. Me voy a buscar unas cosas. Y voy a coger un poco de carne. O sea, la carne, lo que es alimentos, son fundamentales. Aquí hay enemigos muy fuertes, vale, y enemigos que van a hacer consumir muchos recursos. Damn, you're ugly. Qué feo es. Toma, venga a meterlo. Bueno, pues con esto yo creo que ya tenemos. Vámonos para allá, que hay algo muerto. No sé qué será. Amigo, que hay monstruos aquí. Son lobos, entiendo. Hola, bicho. Es un lobo muy fuerte. Aquí de la caballería. Como veis, a lo largo del juego, pues saldrán lobos o saldrán monstruos con los que podréis recoger carnes y demás, ¿vale? Pieles, que las pieles son importantes para luego poder lootear y hacer armas o directamente venderlas. Los lobos estaban comiendo conejitos, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ah,
What now? Mira que salió en ella. Slow now. Whoa. Faster. Hey-ya! Shit in a... Slow now. Faster. Era Jennifer, estoy yendo al punto, yo quería ir al punto verde. Aquí quedan flechas. Hey now. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night Quiero mi of all the sartén, quiero mi battles. A man sartén. arrived, walked right in like 'twere his own. Standing at the window, peering at the goings on. Must have been. 'Cause next I knew, there he was, coming my way. So I grabbed me pan for protection, see? But he just asks all polite. Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. He sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Before dawn, another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Bueno, Never vamos a ayudar taken a la on a señora. man contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Está cerrado, ¿no? Pues descarga el canto. ¡Pum! Y para adentro. Vamos a ver qué hay por aquí. Monedas. Los orange, ¿vale? Más adelante, cuando lleguéis a una ciudad, vais a poder cambiarlos en el banco, ¿vale? A corpse. Explains the stench. Como veis, aquí hay un montón de cosas. Y hay que cogerlo absolutamente todo.
monocle. Interesting. What's that, dearie? Nothing. His throat. He was garroted. And some old scars. Bueno, And a rompe la soldier ventana might también. have. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. ¿Por qué será, amiga? Documents. Almost entirely burnt. A few pieces still legible. Bueno, pues vámonos. Found the pan, have ye? ¿Dónde la señora? Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. To make ink, write letters. Found the pan, have ye? Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Fry up a nice white fish for supper. Or a pie. Continuar y nos vamos a ir ya a preguntar a Jennifer. Vamos a hablar con el rey. Come on, Roach. Magic. A place of power.
hacer el carro, el amigo. Está el Santa Rosa terminando. Está aquí cerquita. المدادة أسود أسد نوريغرام. We have much work to do here. Quite a lot. Mira qué ejército hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Seguimos con el nuestro. Make way. Por aquí que المدادة hay أسود algo أسد. Heard of the Fryhead Brigade? Your kind, sir. Non-humans. What is this? Barbarians. You'll not get food, not from me. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Señor, sí, señor. Pero primero os voy a saquear, tontos. Vale, pues bueno, esto es otra... No, aquí no puedo hacer nada, no puedo cruzar nada. Champiñones. Esigo def. Ano. Pasiel tu vian esirat blue. Evan sadane. Que esse bara in kas. Ett beseta. Evan bedrai. Esse queer antropar na tianges nag. I will give you such a lashing. I scriffen is anger. Password. Dunno any. So, out for a lick. And thick-skulled quarter... You're clear. Show me what you're peddling.
tenemos los diagramas, aquí ya nos empiezan a dar armas para comprar, ¿vale? El disgrair. Aunque ahora mismo no tengo monedas para poder adquirirlo, voy a vender las botas. Y de aquí me voy a quedar con esta que tiene espada de acero. Espada de acero, vale, pues voy a vender esta. La espada de Dorian. Y esta es espada de acero también. Impacto crítico. Más 9, 30, 36. Vale, pues me voy a quedar con la fea. Y ya está. Artesanía. Vamos a ver. Espada de acero, espada de Dorian. So long. Bueno, la dejo aquí, de momento no puedo cogerla, ¿vale? Porque es para el nivel 2. Pero la casaca sí me la puedo poner. Y ya, Are you here to spy, or...? voy a Show me where you... reparar el arma. Aquí está línea de mejoras. Reparar arma. Lujo, convertir. Bueno, tampoco las puedo reparar. So long. Así que... Esse Jondrain et Yes? How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Plan to requisition something from him, too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms.
So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tamira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. Bueno, pues nada, buscar a esta gente. Como veis hay unos pocos. Come on, Encazer! Out of my way! Vamos para allá. Vamos a preguntar al cazador. Calm down, Rascal. Vavort! The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Ese yonder. Tengo miedo. Todo tan oscuro. Me van a violar. A ver. Chabolillo. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Come on. Move it. Bueno, pues ya que nos pilla de camino, pues yo voy primero por la arbolista. Aparte de limpiar el jardín, que lo tiene un poquito de hierbecitas curiosas. Anda, aquí está a buscar.
Gerard. Bad time? Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Yes? Griffin do that to her? Selena. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Bueno, eso si os acordáis, la golondrina, ¿vale? La creamos al principio, ¿vale? No sé si la creamos ayer o hoy, pero bueno, la creamos y es súper fácil, se hace con alcohol esto y con poco más. Ahora os lo enseño, ¿vale? Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Nenica stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Nenica. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Nenike refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. The only person dear to me in all of White Orchard. Until her husband, Volker, quarrelled with the lord of the manor. He then gathered the family, moved out into the woods to start a new settlement. The lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the lord's son, Florian. Something that made the lord furious. But who knows the truth?
Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. Vale, pues vamos a ver qué nos pide. Llevaré la poción al arborista, ¿vale? Como ya la tenemos, Yes. pues se la vamos a dar. Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately, but I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here, Y más regalitos. a small gift. For giving a damn. Bueno, pues ya está. Hemos conseguido subir al nivel 2. Para que veáis que las misiones secundarias dan muchísima experiencia. ¿Veis? Ahora aquí ya nos explican lo de los mutágenos. Vale, yo voy a poner, tengo este que nos da 50 de vitalidad, se lo voy a poner. Vale, en este caso sería para las magias. ¿Veis? Aquí nos explica cómo se unen. Y demás. Ahora llegaríamos aquí y activaríamos, por ejemplo, yo quiero activar... Estas son para alquimia, no me interesa gastarlo para la alquimia, así que nada, voy a coger, voy a poner la habilidad que tenía, que era el gourmet, para que me recargue de la vida con los alimentos durante 20 minutazos, y voy a poner ahora memoria muscular, ¿vale? Que los ataques rápidos están. Y ahora voy a mejorar la habilidad de Igni, ¿vale? Para hacer polvo a los soldados. En el momento, esto es lo que hay. Ahora vamos a seguir, vamos a ir a con el cazador. Manda de aceite para malditos. Pues perfecto, pues vamos por allá, vamos a ver los humanos. Vamos a ver, espino cerval, y yo quiero ir a la bestia de huerto blanco. El espino cerval lo vamos a coger luego, ¿vale? Como volvemos con el cazador. Y ya después podemos atacar. Anyone home? Must be out hunting. Vale, pues no hay nadie. Vamos a ver, aquí hay huellas. Aquí hay huellas. Trail's fresh. ¿Dónde van? Mislav just left home. Arriba. Vale, genial. Pues vamos a seguir las huellas. Y aquí lo tenemos.
You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their... Too late. Attacked another one. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... we loved each other. Sexo. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? No, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me.
Paladins. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Que yo soy Gerald, chaval. Good hunting now. Bueno, vamos a empezar a examinar. Aquí que hay un Ground's choque black, bastante potente. saturated with blood. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Aquí arriba se sube al nido del grifo, pero voy a coger lo que había en el puente. Y ahora sí, voy a ir para acá, vamos para arriba. Las colmenas, las abejas te atacan, ¿vale? Así que las elimináis, coges un par de paneles y para arriba. Griffin's nest. What remains of it, at least. Bueno, y aquí nos Corpse encontramos is a la couple of sorpresa, weeks ¿vale? old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Bueno, seguimos investigando, vamos a coger los pétalos y vamos a coger esto, a ver qué es el nido del glifo. Vale, y aquí nos encontramos, pues bueno, unos coronas, unos órdenes, y a ver si me deja examinar. Burned. Only a human could do this. O sea, que han quemado el nido del animal. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young.
Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Vale, pues ya está. Ahora ya tendríamos que ir a por el espino cerval. Vale. Pues nada, tiramos para por el espino. ¿Qué hay aquí? Que lo acabo de ver. Magic. A place of power. ¿Qué activamos ahora? Vamos a ver. Tenemos activada la de armadura. Pues vamos a hacer la de persuasión, que es súper importante para ciertas partes de la historia. Perfecto. Para el espino cerval. Liebre a la brasa. Tenemos que ir ahora al río, ¿vale? Aquí vamos a ver el espino cerval. Y si no me equivoco, aquí también había sumergidos. Y algún cofrecillo también, creo que veo. Vamos a ver ahora espino cerval. Ya lo tenemos. Vamos a coger un poco más. Como dije, parece una tontería, pero el espino cerval este es súper importante, ¿vale? Should talk to Vesemir. Más adelante del juego os va a hacer falta otra vez, así que como no pesa, no os ocupa prácticamente espacio ni nada, pues coger todo lo que podáis y lo guardáis. Y ahora vamos a ir a hablar con Vesemir para ir a por la bestia de Huerto Blanco. Es que es increíble este juego, de verdad. Vamos a hacer
una barbacoa. Uy, qué falso, la vaca no murió. No se muere la vaca. Vaya bugazo de juego que no se pueden matar las vacas. Pues vale. Pues nada, tiro para adelante y un tablón de anuncios. Vamos a ver. Se busca desertor. Anoche un soldado huye del campamento del ejército al amparo de la oscuridad. Godrín. Pues nada. Freak. Good man. Your grandfather about us yesterday. Lad went missing one day, so Good lad, every Master week when Witcher. he was hunting me Though up, he- so Yes, yes, this boy. Will he venture out to inspect his grain anytime soon? What for? Harvest is a long way off yet. Except it was some drowner that had sapped on that week. Witcher had naught to do with it. what did the folk do? Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Later, Vesemir. Bueno, voy a revisar el inventario antes de empezar la pelea, ¿vale? Ya que hay objetos como los guanteletes, a ver esta armadura, nada, esta armadura es para vender. Vamos a ver qué más tenemos. Una espada chula. Espada de Dorian. La ponemos. Perfecto. Pociones comestibles, vale. A ver qué tenemos más. Tenemos pim, 14 y 10, vale. Perfecto. Objeto de misión, ¿esto qué es? Monóculo de plata. Calavera de cristal, no sé ni para qué se usa. No me acuerdo. Artesanía, vale. Voy a recuerdo. Tengo que hacer una poción, a ver si la puedo hacer. Aceite para necrófagos, para malditos. Bomba, extracto, poción, miel blanca. Nada, no la puedo hacer todavía. Tengo una poción que es la poción de rayo, vale, pero todavía no la puedo hacer. Así que voy a hacer la bomba de Simon, eso sí lo puedo hacer.
Y el alcohol esto, me falta licor de cereza. Vale. Aquí nada. Vale. Pues nada, voy a guardar la partida. Yes? What is it, Wolf? Been busy with the... And? I'm ready. Picked one out already. Other side. Good. Ahora vámonos para allá. Aquí ya, mira, justo si la iba a hacer yo ahora nos obliga el juego a hacerlo. Vale. Vamos a ver. Rayo. Aquí está. Ya la tenemos. Ahora vamos al inventario. Y nos la equipamos. La voy a cambiar por el pan. Vale, perfecto. Vamos a por el bicho. God's eye above, emperor far away. That griffin's a real scum. Bueno, voy corriendo porque está cerca, ¿vale? A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Pues nada, vamos a esperar. So tell me, Para que venga el once we pajarrico. find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Hear that? It's close. Let's go give it a Bueno, warm vamos a welcome. pelear contra el boss, o sea, el primer gran boss, ¿vale? Va a ser un boss complicado. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Podemos derribarlo. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! It's about to dive!
Mira, pues vamos detrás. Unos cabos, pajarito. Ven para acá. Mira dónde está. Vaya gastando. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Pues nada, vámonos. Vamos a coger las cositas del grifo. Y vamos a buscar Run, Roach. la recompensa. Estos son Let's los go. primeros, y estos son mejorables. Y nos dan los puntitos de experiencia. Ups. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Vale, pero es que hay una aparición y creo que Slow es muy now. fuerte todavía para mi nivel. Voy a intentarlo matarlo. Vale, pero si no me equivoco, era un esto fuerte, ¿vale?
aquí no voy a entrar, ¿vale? Porque es una misión y la voy a hacer más adelante. Además, si os fijáis aquí ni siquiera me marca el punto, ¿vale? O sea, lo podéis ver que aquí no me marca nada porque tendrá, como os he dicho, la puerta allí. Y son como unas ruinas a las que tenemos que ir luego. Bueno, seguimos el camino. Este caballo es tonto, estos bugazos que hace, de verdad nunca me había visto el bugo. No entiendo por qué falla así de esta manera. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Encima de que le quita la No, mercancía, no! la By the tira. gods, no! Bastardo. What? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Bueno, en este caso cojo el dinero, ¿vale? Aunque más adelante vais a ver que es un poco un error lo que he cogido, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, vamos ahora a Huerto Blanco, tenemos que volver allí. Vale, ya tenemos todo hecho. Así que nada, vamos a... Voy a ir de punto rápido, ¿vale? Para no tardar mucho en volver allí. Aunque yo os recomiendo que vayáis haciéndose el camino, pues para encontraros puntos de habilidad, tesoros y demás, ¿vale? Y subir más experiencia matando monstruos. Tito Basi, ¿dónde está? Come to Pappy! Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so
Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. Mira la sangre, que es real. That's true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Come on, come closer. Bueno, pues ya está. Son muy fáciles. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes.
Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Bueno, pues nada. Camino a Wizima. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Hostias, que les vienen los colegas. Estos son los oscuros. After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Joder, cómo vive Geralt. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice.
Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Virgo. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there, and once again meddled in the affairs of the mighty. Not the way I see it. I helped a friend rescue a child. Anais was not just any child. She was a pawn in a game you did not understand. You and Roach did not rescue her at all. At most, you moved her from one edge of the board to the other, fanning the flames of conflict. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer Vale, that. esta pregunta es importante, ¿vale? Porque si contestáis de la otra manera, el Leto de Guleta no va a salir más adelante, ¿vale? Entonces, respondiéndolo como lo he hecho yo, más adelante tenéis la opción de hacer las misiones de Leto de Guleta. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing... Shame. I might have given you some advice.
Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí hoy, ¿vale? Voy a guardar la partida aquí y mañana vamos a seguir, ¿de acuerdo? Los que lleguéis aquí, si queréis avanzar, pues podéis hacerlo, registrar en la habitación y demás. Tener cuidado con lo que hacéis porque hay decisiones importantes, ¿vale? Más adelante. Así que nada, gracias por estar aquí conmigo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. Mucho brujo, mucho vicio y buenas noches.